Hi, continue to chapter 9, still the basics tenets of the DOW theory. What are the what we call the philosophies of the this DOW theory? Okay, so we have learned the previous tenet, which is the first is about the average discount everything. Second, the market has three trends, and the third one is the major trends have three phases. So number 4, we are going to continue with number 4. The number 4 tenets is the average must confirm each other, right? So this is the number 4. So I'm going to make it bigger, right? So referring to the industrial real average, so DOW theory believes that the bull or the bear market signal could take place only if both averages give the same signal. So however, the signals do not have to occur simultaneously, but the closer together the better. If the two average diverge from one another, so DOW believes that the prior trend is assumed to be still in effect. Okay, di US pada masa dulu mereka melihat kepada unjuran ataupun pergerakan sektor industri dan sektor transportation, especially kereta api, rail. Okay, so because di US pada masa itu timbulnya kilang-kilang besar, industri mereka sedang membangun, dan of course untuk membawa produk-produk kilang ini ke pasar untuk dijual ataupun ke mana sahaja, mereka memerlukan transportation, dan of course train is one of the main transportation that they use. So of course at the moment they are looking at the how does the industry works, how does the rail industries also expanding. So they believe kalau nak melihat kepada unjuran sama ada market itu dalam keadaan bullish ataupun bearish, so mereka melihat keadaan industri dan juga real average. So dan mereka dalam DOW theory mereka melihat kepada pergerakan. So ketika industri unjuran industri meningkat, unjuran real average juga meningkat. So ini mereka katakan sebagai dalam keadaan bullish. Okay, so walau bagaimanapun kadang-kadang the signals do not have to occur secara serentak, kan, tetapi semakin mereka close together, contoh dalam dua-dua dalam keadaan menaik, so kita anggapkan market pada masa itu adalah bagus. Okay, but sekiranya salah satu itu menyimpang ataupun kita katakan sebagai cross each other lah, salah satu mungkin industri naik dan real average turun. Alright, so DOW believe that prior trend is assumed to be still effect. So kita akan melihat kepada trend yang sebelumnya kalau dalam keadaan yang cross lah. Okay, so DOW theory believe bahawa kita boleh tengok trend yang sebelumnya, the historical one lah. Alright, so this is the theory that mention bahawa these two, industrial dan real average ni memainkan dua peranan, satu peranan utama lah untuk menjadikan sama ada kita nak melihat keadaan market itu sebagai bullish or bearish. But nowadays normally we just take a look on the current economic situation, dan also kita dah boleh refer kepada bursa itu sendiri, kan, the Wall Street, dan bagaimana the price move together, right? Okay, so number 5, right? Okay, this one, volume must confirm the
uptrend. So it's stated over here, the volume is recognized as the secondary but important factor in confirming the price signal. Maknanya dalam bursa itu, you kena lihat berapa volume yang diperdagangkan. Okay. So kalau volume itu bertambah atau expand in the direction of the major trend, right? So maknanya kalau volume itu bertambah, kita akan melihat kepada trend yang semakin positif dan juga dalam keadaan yang bagus. So in a major uptrend, volume would then increase as price will move higher and diminish as the price fall. So dalam trend yang keadaan baik, yang mana kita lihat volume akan semakin bertambah dengan bertambahnya harga share tersebut, and akan jatuh sekiranya volume itu akan makin berkurang sekiranya price fall atau price jatuh. So dalam keadaan downtrend, volume should increase as the price drop. Walau bagaimanapun, jika dalam keadaan yang agak tidak bagus, alright, volume share itu akan bertambah walaupun price dia semakin jatuh, right? So this is maybe because of the volume yang bertambah itu mungkin diperdagangkan atas satu sebab spekulatif dan sebagainya, right? So volume ini mestilah kita katakan dalam DOW Theory dia akan melihat kepada volume untuk mengesahkan trend kenaikan ataupun penurunan harga. So, dan apabila harga bergerak pada volume yang agak rendah, mungkin ada banyak penjelasan yang kita katakan sebagai berbeza lah. Yang ini kita kena lihat pula kepada keadaan ekonomi ataupun kita kena juga melihat kepada situasi spekulatif. Mungkin wujud atau timbulnya spekulasi di situ. So, DOW melihat jumlah volume yang tinggi dengan kenaikan harga sebagai keadaan sebenar pasaran pada masa tersebut. So, they are really focused on the volume of the trading lah. Faham ya, volume adalah merujuk kepada jumlah share yang diperdagangkan untuk hari tersebut, right? So, a trend assumed to be number 6. A trend assumed to be in effect until it gives definite signal that it has reversed. Okay, so this tenet forms much of foundation of modern trend following approach. So, a number of technical tools are available to traders to assist in the difficult task of spotting reversal signals, including the study of support and resistance levels, price patterns, trend lines, and moving average. Dalam teori yang keenam, right, dikatakan trend ini wujud until sehinggalah definitif signal membuktikan keadaan itu telah pun berakhir. So, dalam technical tools yang ini, kita melihat keadaan sesuatu trend turun naik pergerakan harga itu, right? Right. So, alat yang biasanya dalam technical analysis, the tools yang digunakan akan cuba menjelaskan keadaan market pada masa itu. Tools tu apa? Mereka mungkin boleh tengok keadaan kat mana kita nak cari the trend movement. Contoh, kita tengok price pattern, pergerakan harga pada bulan tersebut. Makin naik ataupun makin turun, right? So, the trend lines. Kita tengok juga moving average, pergerakan share itu, right? Harganya. Dan beberapa studies yang dibuat, alright? So, ini adalah apa yang dilihat oleh DOW Theory, bahawa technical analysis seperti melihat, memerhatikan pergerakan harga ini akan membantu para pelabur untuk membuat decision dan keputusan terhadap share price tersebut, right? So, DOW Theory percaya bahawa trend wujud walaupun gangguan terhadap pasaran berlaku, dan
keadaan ini akan berbalik semula. Betul. So dalam DOW Theory, mereka percaya walaupun market noise berlaku, contoh gangguan terhadap pasaran mungkin disebabkan oleh faktor-faktor politik, faktor-faktor ekonomi, faktor bencana alam dan sebagainya, menyebabkan harga share itu jatuh. Tetapi bagi DOW Theory, keadaan ini akan pulih semula dan berbalik kepada asal apabila tiba masanya, right? So, dan untuk number 6 ini, ia menyatakan bahawa trend tu akan dianggap sebegitu sehinggalah menunjukkan signal yang strong bahawa keadaan berlaku sebaliknya, right? So bila betul-betul dah terjadi sesuatu perkara yang menyebabkan share prices itu turun, maka barulah trend itu akan terus berlaku. Mungkin dalam keadaan naik boleh jadi turun. Okay. So, itu yang dipercayai oleh DOW Theory. But, sehingga keadaan tersebut berlaku, mereka akan masih follow trend yang ada sebelumnya. Okay. Itu yang dalam keadaan yang keenam. So, this is all the 6 tenets of the DOW Theory. Tentang lebih kepada technical analysis tentang bagaimana share prices itu dikaji dan mereka menganggap bahawa these tools ataupun technical analysis ini sangat membantu para pelabur untuk membuat keputusan. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku di luar sana, kadang-kadang investors juga boleh salah tafsir terhadap analisis-analisis yang telah dibuat, dan some of them also cuba follow hunch ataupun gerak hati mereka lah, kan. So it depends on the situation as well, right? So this one you can check in your textbooks actually. Construct this notes from your textbook, so you can check in your textbook, page 236 on the technical analysis. Okay, so what are the criticism of the DOW theory itself? Apakah kritik-kritik yang dibuat terhadap teori DOW ini? So the first one adalah the signals are too late. So the major criticism of the DOW theory is its slowness. So it misses about 25% of a move before giving a signal, primarily because it is a trend following system design to identify the existing one. So dalam DOW theory memang kita membuat pergerakan harga berdasarkan sistem yang ada, sedangkan di luar sana share price mungkin telah bergerak lebih ke hadapan. So agak slow untuk kita mengkaji berdasarkan existing trend yang sedia ada. Benar. So kalau dalam situasi yang memerlukan investor itu untuk membuat keputusan yang dalam keadaan cepat ataupun harus buat keputusan yang lebih fast, kan? Okay. So DOW theory akan membawa mereka mungkin kepada existing trend yang sedia ada yang dah lama, right? So itu yang dikatakan the signals are sometimes are too late, okay, for the investors to check if something happens, right? So di sinilah memerlukan kemahiran investors jugalah untuk menilai sesuatu share, memerlukan pengalaman juga di sini, right? Menilai sesuatu share sebelum mereka membuat keputusan membeli atau menjual. Secondly, based on the DOW theory, criticism yang kedua adalah it is not infallible. So ianya tidak sempurna ataupun tidak perfect. So investors have to use their own skill to interpret the charts. So this leaves a lot of room for doubt. Yes, sometimes investor memerlukan kemahiran mereka sendiri untuk memahami carta-carta yang telah pun dibuat dan sebagainya. So kadang-kadang based on the DOW theories punya technical analysis ni, sometimes sukar untuk investor buat keputusan. So it is not such a perfect
guidance for them actually, right? Bukan yang kita katakan paling tepat lah untuk